nga jamana nyemaw u ye kangara madame ke Algérie jamana ye ka kɛ ni aka wale jugu ye an bɛna an da do la ka bama yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye walasa maliden mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka i ɲɔrɔ sɔrɔ kɔrɔfɔ ninnu na n badenw o de hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ bita a ka partager kosɛbɛ kosɛbɛ walasa jamukan in ka se a seyɔrɔ la a ka se maliden bɛɛ lajɛlen ma o ye an ka laɲini aw n'a denkɛ ni aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Ibrahim Sylvain Coulibaly nin waati in na an bɛ don communiqué in kɔnɔna la an b'a kala nazarakan na an b'a bamayɛlɛma an ka todunkan na communiqué numéro 64 du gouvernement de la transition Mali gouvernement furancɛ fanga ɲɛmaw u ka lase 64 na. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux. Mali gouvernement a ye jateminɛ kɛ k'a ye ko nin waati laban ninnu na waleya dɔw bɛ ka kɛ waleya minnu ni u ni teriya ɲuman tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye. Des cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne démocratique et populaire, toutes choses portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. Ko waleyaw be waleya minnu ni Algérie jamana bɛ ka kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'o o bɛ taali kɛ wa laɲinini walew la kɛlɛ laɲinini walew la dalakɔrɔbɔli walew la ani ka u sen don an ka jamana koɲɛw la ko min tɛ u ɲɛsira la u ma wele ko min na ani ko min tɛ ka kɛ ni bonya ani karama kɔnɔna na ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko Algérie ɲɛmaw bɛ ka o waleya ninnu caman caman kɛ nin waati laban ninnu na Mali gouvernement ko a bɔra o kalama wa lase in bɛ tali kɛ o de la. Au nombre de ces cas que nous condamnons figure entre autres ko nin waleya jugu ninnu la u y'u sɔnni sigi fɛn damadɔ kan u bɛna minnu walawala an ye sisan. 1. A fɔlɔ l'imposition d'un délai de transition aux autorités maliennes de manière unilatérale. Mali furancɛ fanga a kan ka ban waati min a kan ka kuncɛ waati min na Algérie bɛ a da don la fo k'o fɔ i n'a fɔ ko sari ale de ye Mali tigi ye a kelen ani maa si tɛ jɛ a ma k'a décider k'a fɔ nin waati in na transition kan ka ban. 2. Filanan l'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'État algérien de citoyens maliens subversifs et de citoyens maliens poursuivis par la justice malienne pour actes de terrorisme. A filanan o bɛ tali kɛ waleyaw la waleya minnu bɛ yen ni Algérie jamana n'a y'a kɛ n'o bɛ tali kɛ ka maa dɔ wele ka sɔrɔ fɛn ma fɔ Mali ye ka kɔn a ɲɛ maa minnu bɛ yen ni olu welela n'u bisimilara Algérie yɛrɛ ɲɛmaaso fɛ u ka présidence o fɛ maa minnu don maaw don ni malidenw don nka ni maliden minnu bɛ yen ni basigi ni kolosuma o waleyali baarakɛbaw tɛ jamana in kɔnɔ u b'a la ka baaraw kɛ baara minnu n'o bɛ kɛ sababu ye ka fanga yɛrɛ dafiri ka Mali yɛrɛ gɛlɛya bisi basa don Mali ko la o waleyabaw ani maliden minnu bɛ yen ni u laɲininen bɛ Mali justice yɛrɛ fɛ Mali kiribonna fɛ k'a kun kɛ bamanci wale n'o ye terrorisme ye o waleyali ye anw ka jamana kɔnɔ o prévu b'an bolo an ye u nɔ minɛ o la olu de yirisɔra fɔ Algérie ɲɛmaabaw fɛ. 3. Sabanan l'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger devenu aujourd'hui des acteurs terroristes. Ko sabana ko Algérie sɔnna ka bureau di maa minnu bɛ yen ni olu ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛnna bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ kolosoma na Mali ni kunun marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ a ma ko accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger o maaw la maa minnu bɛ yen n'u y'u yɛlɛma ka o fini in bɔ k'o veste in bɔ k'o bila ni ka terrorisme fini don k'o yɛrɛ kɛ terroriste ye ko olu ka bureau o bɛ Algérie kɔnɔ nin waati in na. 4. Nanina la volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies concernant le Mali au moment où le mouvement des non-alignés et la Fédération de Russie s'y opposaient dans l'intérêt du Mali qui demandait la levée du dit régime.
Nations Unies n'o ye diɲɛ tɔnba ye olu tun ye sanction min bila anw ka jamana kan k'a kun kɛ coup d'état ko ye démocratie nɔfɛ ko ye o sanction ninnu n'o ye ɲangili ninnu ye Algérie a ye ŋaniya siri kɛ k'a yira k'a fɔ olu ka to a nɔ na hali n'a y'a sɔrɔ fɛn min ye pays des non alignés ye ni olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la Uganda Kampala faaba kɔnɔna na nin waati laban ninnu na i k'a dɔn olu ka ŋaniya tun ye ka se ka o sanction wuli ani Russie jamana olu ka ŋaniya tun ye ka se ka o sanction wuli nka Algérie a y'a essayer k'a fɔ ko a b'a sen da olu ŋaniya ɲuman ninnu kan minnu tun bɛ se ka sababu ye ka malidenw lafiya barisabula sanction minnu don u bɛ malidenw de sɛgɛn donc Mali lafiyali Algérie b'a fɛ k'a sen da o kan ni sanction ninnu maintenir ni anw ka jamana contrôle la 5 duruna la main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés en Kampala, en Ouganda, sans le consentement des autorités maliennes. Ko duruna Algérie autorité a ɲɛmaw u bɛɛ ala ka bisibasa dibila ko mun kɛ walasa mouvement des non-alignés min ni olu ka ɲɔgɔnye kɛra Kampala Ugandakaw fɛ yen nɔ o ka se ka waleya dɔw ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ka kɛɲɛ ni Mali a ka affaire intérieure ko ye Mali ni rebelle terroriste cɛ non-alignés maw k'olu pousser olu ka se ka fɛn dɔ ta ka Mali don o da fɛ jagoya ka sɔrɔ Mali yɛrɛ ma bɔ o kalama Algérie k'a y'o fɛnɛ waleya. À l'argument des autorités algériennes selon lequel elles ne sont pas à l'initiative du chapitre contesté sur le Mali, il est utile de leur demander la raison pour laquelle elles ont été les seules à s'opposer au niveau des experts à l'amendement proposé par le Mali en affirmant que toute modification de la rédaction contestée devrait recueillir au préalable l'assentiment des plus hautes autorités algériennes. Ko Algérie b'a yela k'a fɔ k'a bɛ damagɛlɛya kɛ k'a fɔ ko ale nɔ tɛ o chapitre in ye ŋaniya juguya min tun b'a kɔnɔ ni a b'a fɛ pays non alignés ka o ta k'o ɲɛsin Mali jamana ma k'a ko o t'ale nɔ ye ko mais ale bɛ Algérie hakili lajigin k'a fɔ waati min na experts farala ɲɔgɔn kan walasa k'a fɔ ko ka yɛlɛmali don o gafe in na gafe min bɛ yen ni a bɛ Mali kun kan Algérie de ko yɛlɛmali tɛ se ka don o la k'a sɔrɔ ale Algérie ma a ka ɲɛmaabaw n'o ye Algérie présidentielle yɛrɛ a ɲɛmaabaw olu ma kunnafoni o ko ɲɛ in na donc Algérie a essayé k'o bloquer yen nɔ k'a kun kɛ ko o tɛ se ka kɛ yɛlɛmali tɛ se ka don o gafe in na fɔ ale ka a ka ɲɛmaaw wele n'o ye Algérie ɲɛmaaw Algérie autorité compétence suprême yɛrɛ yɛrɛ de n'o ye élite yɛrɛ de ye donc o ye duruna ye. Après analyse de ces cas il ressort une perception erronée des autorités algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour ou un État paillasson sur fond de mépris et de condescendance. Ko n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ i bɛ fɛn min faamuya o de ye k'a fɔ miirinasiw dɔ bɛ Algérie jamana ɲɛmaaw la miirinasiw min b'a la k'a f'u ye ko Mali o ye olu ka yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a bɛ u taya la hali n'u ka jamana tɛ nka n'u y'a bila yɔrɔ min na a bɛ to o yɔrɔ la wa fɛn min don ka Mali kɛ i n'a fɔ senjɔsi la i n'a fɔ maa b'i sen jɔsi fɛn min na ka don i ka so kɔnɔ serviette ka Mali kɛ i n'a fɔ o Algérie bolo ko nin bɛɛ lajɛlen k'o bɛɛ lajɛlen sɛmɛ fɛn min na o tɛ dɔwɛrɛ ye ŋaniya juguya ani ka i sen don Mali ka Mali minɛ ka Mali minimiser ka Mali kɛ fɛn fitinin dɔ ye k'a fɔ k'i bɛ se ka Mali kɛ jamana min n'i b'a k'i bolo kɔnɔfɛn ye ko nin miirisiw ninnu bɛɛ lajɛlen sɛmɛnen bɛ o de la. Par ailleurs, le gouvernement de la transition prend à témoin l'opinion nationale et internationale et les invite à constater l'écart entre les responsabilités qui leur incombent au moment où elles siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies
l'instance chargée principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mali jamana ka bɛ maliden bɛɛ lajɛlen wele ka diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka seere fɛnɛ o bɛɛ lajɛlen ka Algérie ka ko ninnu jateminɛ fɛn fila jateminɛ fɛn fila min bɛ n'o bɛ tali kɛ Algérie bɛ wale juguya min na bi walasa bisi basa ka don Mali kɔnɔ ani jɔyɔrɔ min bɛ Algérie la diɲɛ tɔnba kɔnɔna na bi n'o ye Conseil des Nations Unies ye o kɔnɔna la bi Conseil de sécurité des Nations Unies Algérie bɛ o kɔnɔna la bi nka Algérie bɛ waleya mun na Mali kɔnɔ ko maaw ka fɛn fila da ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ fɛn don mun u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'ale bɛ bɛɛ lajɛlen kɛ o seere ye k'o ci bi malidenw ni diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ ka o hakilina in ka i réfléchir o la bɛɛ k'i hakili munumunu olu fɛn ni nin fɛn fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités algériennes de cesser immédiatement leur hostilité. Mali gouvernement a la ɲini min kɛ Algérie fɛ o de ye jogo mun b'a la ni waleya minnu b'a la n'an da sera a ma u k'a jɔ san wa ta kana t'a la dɛ u ka nin waleya ninnu u k'u jɔ san a bɛ kɛlɛtɛgɛ min na Mali la a bɛ ŋaniya juguya min na Mali la dalakɔrɔbɔli min na Mali la ko Mali ɲɛmaaw b'a ɲini Algérie ɲɛmaaw fɛ u k'a jɔ sisan. En outre, les relations de bon voisinage exigent des comportements responsables qui doivent être guidés par le sens de l'empathie et le respect mutuel. Ko cogoya wɛrɛ la Mali ɲɛmaaw b'a yira k'a fɔ jamana fila olu ka mun sɛmɛnen bɛ ɲɔgɔn na jamana fila mun sɛmɛnen bɛ ɲɔgɔn na olu ka adamadenya sigi ka diya u ni ɲɔgɔn cɛ o sɛmɛnen bɛ fɛn min na o de ye ŋaniya ɲumanya ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn hinɛ minɛ ani bonya o de bɛ an ka sigiw diya ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ i n'a fɔ bamanankan la a bɛ fɔ ko ɲɔgɔn kotontala ko bɛ karata mugu mɛn si la donc Mali ka nin paragraphe in a bɛ tali kɛ o de la. Mali gouvernement le gouvernement de la transition serait curieux de savoir les sentiments des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ko Mali gouvernement ale a b'a bisigi a b'a miiri ko Algérie kun bɛna kɛ cogo di Algérie ka baara Algérie ka waleya kun bɛna kɛ mun ye n'a y'a sɔrɔ nin ye Mali ɲɛmaaw kun kɛlen ye ka wa Algérie kɔnɔ rébellion mun bɛ yen maa minnu bɛ yen n'o ye bamanciw ye n'u b'a fɛ ka u ka dugukolo kɛ u yɛrɛ ta ye n'u bɛ wele ko Kabylie ni Mali ɲɛmaaw tun ye olu wele fɔ kuluba ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni u ye olu fɛ ko Algérie ka waleya kun bɛna kɛ mun ye a tun bɛna mun de kɛ Algérie la. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour rappeler aux autorités algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre le peuple malien et le peuple algérien. Comme Mali gouvernement a profité nin fɛ a tɛmɛtɔla nin koɲɛ nin kuma kangarida kan in fɛ a bɛ hakili jigin kɛ Algérie autorité ɲɛmaaw la a marabaaw la bi u k'a dɔn k'a fɔ sira min n'o ye badenya ni sindiya ni sigiɲɔgɔnya sira min bɛ Mali ni Algérie cɛ n'a bɛ san kɛmɛ caman bɔ ani teriya ni badenya min bɛ an ni Algérie cɛ ko a bɛ Algérie ɲɛmaaw wele u k'u hakili to o la kosɛbɛ. L'un des points majeurs de l'amitié entre les deux peuples frères remonte à la guerre d'Algérie lors de laquelle le Mali a notamment ko an ka teriya sigiɲɔgɔnya ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a sinsin bere dɔ ye mun ye a sereyara fɛn dɔ sira fɛ fɛn min n'o bɛ tali kɛ Algérie kɛlɛ la waati min na Faransi tun ye binkali wale ta ka ɲɛsin Algérie ma ko waati ko Mali ye baara minnu kɛ ni o kɛra sababu ye ka an ka sinjiya ni an ka sigiɲɔgɔnya sinsin k'a bɛna da don o la o fɔlɔ offert son territoire comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud. Comme Mali ye a ka dugukolo di Algérie ma Algérie k'o kɛ n'a bolila ka taa n'a ye kɛlɛ kɛ a ka segin ka n'a dogo ye baasi kana sɔrɔ
Faransi ti se ka u sɔrɔ yen na parce que ni Faransi y'u sɔrɔ o ye Mali attaquer ye u bɛ Mali dugukolo kan donc Mali ye a ka dugukolo frontière dayɛlɛ Algérie kɛlɛkɛlaw ye u ka kɛlɛ kɛ ka boli k'u dogo Mali dugukolo kɔnɔna la u ka kɛlɛ groupe min n'o bɛ wele ko Moudjahidine ko Mali y'o kɛ Algérie ye ka tɛmɛ. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Comme Mali a ye a ka cɛw di kɛlɛkɛcɛw di u ka taa kɛlɛ kɛ Moudjahidine kɛrɛfɛ Algérie kɛlɛkɛcɛw kɛrɛfɛ waati min na Faransi min bɛ yen n'ale ye bingali jamana ye a ye bingali ta ka ɲɛsin Algérie ma ko Mali jamana ye o kɛ walasa ka Algérie dugukolo k'a lakanda ani ka Algérie dugudenw k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya segin u ma k'u danbe segin u ma ko Mali y'o baara fɛnɛ kɛ. Défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Quoi, Mali politique bunakun kan Mali ɲɛma u ye Algérie défend u ye Algérie kokoroma do diɲɛ kungo fɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen na Algérie kungo bɛ se k'a fɔ k'a nɔgɔya Faransi ka nin bingani wale in na ko Mali ɲɛmaw u diplomatiquement Mali ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛw kan ko Mali ye a cɛsiri o fɛnɛ la Algérie ye a bɛ i n'a fɔ misali la Russie ni Chine bɛ ka min kɛ anw ye bi sur le plan diplomatique ko Mali ye o fɛnɛ kɛ Algérie ye nin koɲɛ in kan. Le Mali invite les autorités algériennes à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. Comme Mali avec Algérie bi marabaaw wele u ka u hakili segin u kɔ dɔɔni u ka jalakili u ka jalaki yɔrɔ u k'o ye Sahel bɛɛ lajɛlen n'o ye cɛncɛnfuga bɛɛ lajɛlen a ɲagamili bi terrorisme kɔnɔna la u jɔyɔrɔ ye mun ye k'u kana hakili kana bɔ a kan dɛ k'u k'u hakili to a yɔrɔ la. S'il est vrai que l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN a exagéré la menace terroriste, il n'en demeure pas moins que c'est l'installation dans le Sahara du groupe salafiste pour la prédication et le combat GSPC algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda qui marque l'avènement du terrorisme international dans le Sahel. Ko n'a sɔrɔ tiɲɛ don OTAN jamanaw olu ka intervention min kɛra Libye o kɛra sababu ye ka bisi basa don cɛncɛnfuga bɛɛ lajɛlen na fo ka fanga di marifatigiw ma ko nka Algérie kana ɲinɛ k'a fɔ ale fɛnɛ Algérie le fait que a sɔnna ka bamaci wale groupe min bɛ yen n'o bɛ wele ko groupe salafiste n'o ye silamɛya dantɛmɛ wale tigilamaw ye marifatigiw fɛnɛ don pour la prédication et le combat u ka tɔgɔ yɛrɛ b'a yira k'a fɔ olu ka waajulu tɛ se ka kɛ kɛlɛ kɔ n'u bɛ wele bakuruba fɔ la ko CSPC Algérien wa Algérie dugudenw fɛnɛ de don ko Algérie ye olu bisimilali min kɛ ka terrain di olu ma ka dugukolo di olu ma olu k'u sigi Algérie kɔnɔ olu minnu bɛ yen n'u ye tɛgɛdimboloma kɛ ni Al-Qaïda fɛ Al-Qaïda min ye bamaci wale ye diɲɛ bɛɛ b'a dɔn Algérie ye olu installé a fɛ yen k'olu sigi a fɛ yen k'olu jabala k'a fɛ yen ko o ye tiɲɛni min don cɛncɛnfuga jamanaw kun ko Algérie ka hakili to o la kosɛbɛ. Le Mali réaffirme son attachement à la promotion des relations amicales et harmonieuses avec l'ensemble des États du monde, sous réserve du respect des principes guidant l'action publique au Mali, définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir, ako ko Mali bɛ a yira kurakuraya tun k'a yira k'a fɔ a tɛgɛ bɔlen bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen nɔfɛ Mali ma jugu dɔn a yɛrɛ la wa Mali ma ni dɔn a yɛrɛ la k'a fɔ k'a tɛ se ka ɲɛ min fɛnɛ kɔ a lɛ ni dɔrɔn n'i b'a fɛ i ni Mali ka teriya duman kɛ a ka bɛn ni kelenya baaraw kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko président Assimi Goïta a ye fɛn saba min fɔ ni ne b'a wele ko guwakulu saba o guwakulu saba bonyali ko i kan ka olu don o da fɛ walasa i ni Mali ka ɲɔgɔn sɔrɔ o guwakulu saba ye mun ye le respect de la souveraineté du Mali Mali ka yɛrɛya i ka o lakodɔn i k'o bonya le respect des choix de partenariat
et des choix stratégiques opérés par le Mali. Mali ani mao mabi blodi nyoma ke Mali abe baraw fɛn bla senga ani fɛrɛ fɛn bla senga min ni o kaɲi a yɛrɛ ma i ka sɔn nin bɛɛ ma i ka Mali to a damila nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Sabana, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. O sabana, malidenw olu ka nafa sɔrɔ sira o bɛ sɔrɔ ko o ko la Mali ɲɛmaaw bɛ don o da fɛ wa ni malidenw ka nafa sɔrɔ sira tɛ fɛn min na ni malidenw hamina tɛ fɛn min ye nafa tɛ o la wa ni malidenw hamina ye min ye n'u ka nafa sɔrɔ ye min ye Mali bɛ don o da fɛ wa k'i ko Mali to a damila o fɛnɛ na nin fɛn saba ko ni maa o maa sɔnna ka ninnu bonya maa o maa sɔnna ka Mali to a damila nin fɛn saba la k'i k'a dɔn i ni Mali bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ i n'a bɛ teriya kɛ baasi foyi t'a la. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Ko Ala ka Mali in dɛmɛ ka Mali in sankɔrɔta k'a kisi ko Ala ka malidenw kisi ka u lakanda. Nin ye communiqué min ni an bɔra k'a kɔnɔ kuma da aw tulo kan nin waati in na min bɛ tali kɛ an ka gouvernement la a ye min kɛ ka ɲɛsin Algérie jamana ma a bɛ walejugu minnu na nin waati in na anw ka jamana kunkanko kow la ani anw ni an juguw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sokɔnɔ juguw ye marifatigiw ye ko nin ye an bɔra ka o de lase aw ma bamanankan na mot par mot ni fili min kɛra la o ye anw ka fili ye nka an ka ŋaniya ye min ye o ye a ka faamuya barisabula an ka jamana ɲɛmaaw kumakan don nin waati in na an bɛna communiqué filanan la ka na o fana bamayɛlɛma aw ye n'o bɛ tali kɛ accord la. An bɛna communiqué filanan an bɛn'o daminɛ communiqué numéro 65 du gouvernement de la transition Mali gouvernement furancɛ fanga ɲɛmaaw u ka lase 65nan an bɛna o kɔnɔ kuma fana da aw tulo kan bamanankan na. Le gouvernement de la transition, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, partage avec l'opinion nationale et internationale les faits graves ci-dessous. Comme Mali frontière, gouvernement ɲɛmaaw ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛn min tun bɛ yen n'a bolonɔ bilara Mali ani kunu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ san 2015 waati ko banbɛli dɔw kɛra o kɔnɔna na n'o ye ko cɛjuguba dɔw ye Mali gouvernement bɛ na o da malidenw ani diɲɛmaa tulo kan ka bɛɛ kɛ seere ye. Fɔlɔ 1. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. Ko fɔlɔ o ye maa minnu bɛ yen n'u y'u bolonɔ bila kɛ bɛnkan gafe la u ni Mali jamana cɛ olu kɛlen k'u ka guloki bɔ u ka bɛn ni kelenya guloki bɔ ni ka terroriste fini don u la ka u yɛrɛ kɛ terroriste ye k'a waleya fɛnɛ wa fɔ Mali yɛrɛ justice n'o ye Mali kiri ye o ye u nɔ minɛ o baara ninnu ko ayiwa u y'a bila kɛnɛ kan k'a fɔ u ye o ye wa u y'u tɛgɛ di molomɔ kɛ ni terroriste ye ka bɛɛ ɲɛna panparanpan ko o kɛra accord maa dɔw fɛ maa minnu n'u y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na bɛnkan sɛbɛn bɛ ni maa cɛ nka a bɛ ka taa nin baara sugu kɛ o ye kojuguba fɔlɔ ye Mali y'a da se min ma. 2. Filanan, l'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires. Malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition à travers la lettre du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale en date du 24 février 2023 adressée aux autorités de la République algérienne démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. Ko filanan o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'o ye diɲɛmaaw ye n'olu kɛra bolonɔbila gafe in a seere ye ni olu kɛra a dɛmɛmaaw ye walasa a ka se ka waleya olu ka dɛsɛ walasa a baaraw ka bila sen kan olu ka dɛsɛ walasa bɛn ni kelenya ka na ani walejugu minnu bɛ ka kɛ accord yɛrɛ baarabaw fɛ accord yɛrɛ bolonɔbilabaw fɛ olu ka dabila Mali ye o lettre yɛrɛ ci u ma ka o kɛ gafe ye ka ci u ma min ni a cira février kalo tile 24 san 2023 an ka minisiriso fɛ minisiriso min n'o ɲɛsinnen bɛ bɛn
ani kelenya ani accord no e blono blakera gafe mina o sabatili o ye o gafe ci ka fo u ka o cesiri wala sa wala jugu munu mbeka ke mu mina ke sababu ye ka accord ko in ka ban ani nyonche o ka se ka bali to mina ko Mali o ke o signaler. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes dont le pays est le chef de file de la médiation tel que mentionné dans le communiqué numéro 64 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Ko sabana e muye Algérie jamana nyemo bi marabe olu mumbulu olu ka wale jugu u ka kɛlɛ tigɛ n'u ka sɔnna ɲini waleya u ka ɲɛsin anw ka jamana ma ani u b'a la ka accord bolonɔbila kɛra gafe min na u b'a la ka u sinsin o kan k'o kɛ u kɛlɛbolo ye ka anw ka jamana kɛlɛ ka anw ka jamana jugu dɛmɛ anw ka jamana kan o waleyali min n'o bɛ Algérie yɛrɛ fɛ bi ka kɛ Algérie b'o baara mun na i n'a fɔ Mali ɲɛmaaw y'a fɔ u ka lase 64 kɔnɔ cogo min na Algérie min ni ale yɛrɛ ye accord in ɲɛmaa ye accord in a ka kɛ fɛn ɲɛnama ye a kalifalen don ale Algérie min na o waleyali ale Algérie fɛ. Oui, à Sabanaï. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015 et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Koka Kenyani Nimbela Jeni waleya fɛn mun kun ka waleya olu waleya baliya ye ni an da sira ma ayiwa ka tɛmɛnen ninnu fɛ Mali gouvernement a ye jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ nafa foyi ma kɛ accord la a waleyali la accord ma se ka waleya fiyewu ko ka da o bɛɛ lajɛlen kan Mali gouvernement bɛ mɔgɔw la dɔnniya ka diɲɛ la dɔnniya k'a fɔ accord ko in banna ale Mali fɛ yen k'a daminɛ waati min na a bɛ nin lase ninnu kɛ avec effet immédiat a fɔra waati min ko y'a ban nin de ye minɛ an bɛna a ban tɛ dɛ k'a banna pewu barisabula a ka application a bilali sen kan k'a foyi ma k'a la k'a kun kɛ ale bɔra ka nin kolankolon mun fɔ nin kojuguba mun fɔ minnu ni olu tɛ bɛn cogo si la. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. Comme Mali frontière fanga ɲɛmaw u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka bɛɛ lajɛlen hakili sigi k'a yira k'a fɔ ŋaniya min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali gɛlɛya min b'a la n'o bɛ tali kɛ lakanako la ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ŋaniya bɛ Mali la ko a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili sigi n'o ye k'a fɔ ŋaniya min banna o tɛ dɔwɛrɛ ye o ka se ka danga sigi o la an ka ɲɔgɔn faamu Mali ni maliden bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamu ko a bɛna awa a hakili to ko minnu n'olu kɛra kojugu ye bɛnkan sɛbɛn mun bilara an bolo bɛnkan mun kɛra anw ni marifatigiw cɛ ani an badenw n'a sinjiw gɛlɛya bɛ an ni mun cɛ ko mun kɛra sababu ye ka an ka ayiwa bɛnkan fɔlɔw tiɲɛ ko Mali bɛna hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ cogo min na ayiwa an bɛ se ka bɛn k'o boloda fɛn min n'o bɛ kɛ fɛn ɲɛnama ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. En outre ko cogoya wɛrɛ la il invite tous les autres groupes signataires du CADIC accord de paix non impliqués dans le terrorisme ainsi que les partenaires du Mali à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermalien ouvert à tous nos compatriotes épris de paix annoncé par son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État le 31 décembre 2023. A ko cogoya wɛrɛ la a bɛ maaw wele maa minnu n'olu y'u bolonɔbila kɛ bɛnkan gafe la bɛnkan gafe kɔrɔ la signateur du CADIC accord donc déjà a kɔrɔyara maa minnu bɛ yen n'olu kun y'u bolonɔbila kɛ bɛnkan gafe kɔrɔ la san 2015 kɔnɔna la ko a bɛ maa o maa n'olu ma sɔn ka u sen don terrorisme la jadi kɛlɛ tigilamaw n'u ma u tɛgɛ di olu ma fɔlɔ ko a bɛ u bɛɛ lajɛlen wele ani Mali dɛmɛbaa jɛkulu fɛn o fɛn
Mali fan bɛɛ k'a b'u bɛɛ wele ko bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ŋaniya kelen siri ŋaniya min n'o bɛ tali kɛ Mali jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta a ye lase min kɛ décembre kalo tile 31 san 2023 n'o bɛ tali kɛ bɛnkan kuma ɲɔgɔnya sigi ka fɔ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ŋaniya min taara Assimi fɛ n'o baaraw bɛ sen na ko a bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen kana an ka jɛ ka o waleya ɲɔgɔn fɛ. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix. Mali furancɛ faga ɲɛmaw k'u bɛ bɛɛ lajɛlen wele u b'u profiter nin fɛ ka bɛɛ lajɛlen wele maliden bɛɛ lajɛlen k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka kologiriya don sigi jali ani ɲɔgɔn cɛ ani kuma ɲɔgɔnya si ka fɔ sabatili ani ɲɔgɔn cɛ an ka se ka kolo dɔw la k'o kɛ fɛn barikama ye ani ɲɔgɔn cɛ. Que Dieu bénisse sur le Mali et préserve les Maliens. Ko bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali k'a barika malidenw Ala ka u kisi k'u lakana. Nin tun ye communiqué filanan ye min bolonɔ bilara kunu Bamako janvier kalo tile 25 san 2024 an ye communiqué fɔlɔ kɛ filanan nin y'o ye k'a yɛlɛma bamanankan na. Communiqué fila communiqué numéro 64 communiqué numéro 65 alors min bɔra gouvernement fɛ yen Kabala TV sanfɛ an ye nin baara ninnu kɛ walasa aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka se k'a faamuya tigitigi fɛn min bɛ nin communiqué ninnu kɔnɔ Mali ka laɲini ye min ye an ma commentaire kɔni kɛ a kan ni Ala sɔnna waati wɛrɛ bɛ na an bɛ se k'an sigi ka commentaire kɛ a kan k'an ka hakilina fɔ ninnu kan mais nin waati in na an bɛ a sonsoro nin yɔrɔ in na k'an ka partenaire officiel fo o fɔlɔ o ye savon Cherifula ye Seyida Balakisa Ayidara Faranskaw fɛ yen an b'a fɔ dantɛ foli min na Sendwave an bɛ Sendwave bɔ maaw fo o ye wɔriti sira ye wɔriti sira min bɛ yen n'a bɛ aw yamaruya ka nɔgɔya aw nɔgɔya a nɔgɔya kɛ aw ye ka aw to Faransi Italie Espagne Canada Irlande Belgique Royaume-Uni fo ka se États-Unis ma ka nɔgɔya kɛ aw ye aw ka se ka wari ci Mali la ani Côte d'Ivoire nɔgɔya teliya ani hakilisigi kɔnɔna la Mali la n'a cira a bɛ ta Orange Money de la a man gɛlɛn Côte d'Ivoire n'a taara a cira dɔrɔn i bɛ taa Wave la nɔgɔya kɔnɔna la walasa i k'a jabɔ k'i sen don a la aw tɔɔrɔnkew aw ka lafiya aw bɛ taa Play Store kan ou bien App Store kan a bɛ taa u ka application télécharger n'a y'a télécharger a bɛ sɔrɔ ka don a kɔnɔ a b'aw guider aw b'a ka coordonnées don a kɔnɔ n'aw y'aw ka coordonnées don a kɔnɔ a bɛna yɔrɔ dɔ bɔ k'a yira aw la ko aw ka code promo don a b'a sɛbɛn yen ko Kabala o yɔrɔ la a bɛ 10 € d'aw ma ka aw bisimila ni o ye a tɔnɔ bɔli daminɛlen ye Sendwave maaw an bɛ u fo dantɛ foli min na u ka baara ɲuman fɛ ka Kiba Fashion maaw fo tisi ɲumanw samara ɲumanw Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ Afrique de l'Ouest bɛɛ lajɛlen fɛ a fɔ ko Kiba Fashion u ɲɔgɔn tɛ barisabula u bolonɔ ka ɲi kojugu u nana ni tisi ɲɛnamaw ye ka na ni samara ɲɛnamaw ye mugase ɲɛnamaw de b'u bolo i mɔgɔ tɛ ka taa Italie i mɔgɔ tɛ ka taa Faransi ka taa samara ɲini i tilen dɔrɔn Kiba Fashion maaw fɛ yen nɔ i bɛ wasa samara ɲɛnama ko ani fɛn min ye dakabana fini tisiw ye olu ko la an bɛ Damsa fo Sulemani Sanogo sinafɔkɛ a ka fura dakabana n'o ye Damsa ye kɔnɔna banaw cɛw banaw musoya banaw ka bɛɛ lajɛlen furakɛ n'an ka yiri gɛrɛgɛrɛ ye Sulemani Sanogo ale bolonɔ don an b'a fo dantɛ foli min na Lɔgɔbɛ Gang ale ye bazɛn ye bazɛn min bɛ yen n'ale nana bazɛn ko bɛɛ ban ka na bazɛn tigi bɛɛ ka butigi datugu fo ka c'est à dire manja min bɛ yen n'a y'o sɔrɔ n'a ka timinandiya ye a n'a ka baara ɲɛdɔn ye Lɔgɔbɛ Gang bazɛn ko la lafiya walasa bi i ka fara maabaw kan i ka bazɛn don k'i yɛrɛ kɛ maaba ye bazɛn min tɛ furase bazɛn min bɛ yen n'a tɛ koyokoyo i bɛ se ka taa diɲɛ fan bɛɛ n'a ye i bɛ ɲɛsin Lɔgɔbɛ Gang bazɛn ma bazɛn ko la ɲɔ tɛ ɲɔ ma da an b'u fo dantɛ foli min na n badenw aw sɔgɔlen tun bɛ Kabala TV la ni jɛmukan in lasera aw ma aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Ibrahim Sylvain Kulibali n b'aw fo ka dugawu kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka waati wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Kabala TV sanfɛ wasalaam. An ka foli bɛ aw bɛɛ ni Sendwave ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi, Italie, Canada, Espagne, Amérique ani Belgique ka se ka wari ci cogo ɲuman aw k'o sɔrɔ nɔgɔya la application kelen pe Sendwave n'aw mago bɛ Sendwave la ka télécharger Play Store kan ou App Store kan n'i y'a télécharger ni donna a kɔnɔ a bɛ na s'inscrire bɔ ni a ye s'inscrire bɔ nom complet numéro de téléphone mot de passe ani ka compte email n'i ye o don kana ɲinɛ i ka payer de destination kɔ
n'i ka pays de destination ta n'i ka pays de destination ta i be icône ye icône duguma profil B n'i ye profil ta i bena code promo affiché le n'i ye code promo affiché le o t'a bannen ye dɛ ni code promo affiché ra i be kabala ta n'i ye kabala ta o t'a bannen ye dɛ sabula ni ye i selen a tɔnɔ fila yɔrɔ de ma a be 10 € a bo o de d'i ma fu ani falaki la o sɔrɔlen kɔfɛ mode de paiement i bena don o kɔnɔ i be o sélectionner i ka Orange Money Mali la yan walima i ka Wave Côte d'Ivoire kaw fe yen nɔ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ wari ka kan ka ci mɔgɔ min ma i be o tɔgɔ ani o ka numéro ani wari hakɛya min ka kan ka ci o tigi ma i be o don ani a tigi be jamana min kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ i b'i ka information carte de bancaire don ka a ko tɔ k'o lakanda passeport walima i ka carte de séjour i b'o o photo ta o be se k'i ka compte k'ale sécuriser ka transfert in confirmer o be kɛ n'i ka mot de passe ye ni o kɛra wari be taa a tigi ka compte la yɔrɔnin kelen nɔgɔya la ni chaîne Wave ye e nana africain bɛɛ lajɛlen lafiyali la wari cicogo ɲuman na wuli kuma dɔn o ka fisa ni sengadi ye Bamakɔ n'a lamini farafina ani farajɛla kɛrɛnkɛrɛnyana faba kɔnɔna na yan nɔ hamini jɔrɔ min tun bɛ aw la tisiko ta fanfɛla la an b'a fɔ n'i y'o hamini o jɔrɔ bannen ka sabu kɛ Kiba Fashion nalen don dagabana tisi ye tisi minnu kolo ka girin wa originalité ko banna o yɔrɔ la nka a ma da o dɔrɔn ma dɛ a dalen don ni tapetu ye sule mukɛtiw o n'a ɲɔgɔnna caman wa dagabana atelier b'a bolo aw minnu bɛ yen nɔ n'aw mago bɛ jɔ ka tisi san ni ka kala Kiba Fashion bɛ yen nɔ aw de kama aw minnu bɛ yen n'aw mago bɛ jɔ ni dagabana mina ninnu na a bɛ wuli ni k'aw kunda Yirimajɔ ATT bugu ka 320 logements sociaux u ka nɛgɛjugu sira 00223 75 76 45 41 walima 74 88 0008 ni m'o fana sɔrɔ i bɛ se k'u wele 76 34 89 01 Kiba Fashion i ni ce anw fɛrɛbɔli la tisiko ɲuman na a barika Ala ye a barika lɔgɔbɛ bazin ni an ko o ma ko lɔgɔbɛ geng ale ka bazin feeretaw de ye bazin ye bazin min ni u bɛ biri u ɲa cɛ ka ɲi wa sɔngɔ damatɛgɛ ja dan don ni i mago bɛ a fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ nimisi wasa kɔnɔna na sɔrɔyɔrɔ kelen pe ni o ye assemblée da ye ni i sera ye i na se ka lɔgɔbɛ geng ka butigi ye walima ni o ɲinini ka gɛlɛ maa min ma e k'i to i sigiyɔrɔ la dɔrɔn ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o de ye 75 19 88 88 walima kelen 79 35 20 20 i mago bɛ fɛn fɛn na cɛ couleur fara muso couleur kan denmisɛnnin ni maaba ta i bɛ i ni dingo sɔrɔ a ma ɲina hali aw bakuruba talaw fɛnɛ kɔ ni maa min fɛnɛ bɛna taa ta k'a feere ale bɛ aw de ka bila kama ni min bɛ tɔn fini kɔ min bɛ denkulu fini kɔ min ko jamajɛrɛ fini fan o fan ni kana taa yɔrɔ si dɛ lɔgɔbɛ geng ale ka bitigi sɛgɛrɛ alala lɔgɔbɛ geng i nali a kɛra tare ni lawasa ye butigi bɛ suguba la Grand Marché immeuble Simega face artisanat ne bɛ diɲɛ bazin sugu bɛɛ dɔ feere et puis diɲɛ bazin sugu bɛɛ bɛ yan nɔ a nɛ mo mɔgɔninfin i bɛ se dɔ min na i bɛ na yan i b'o jɛmɛni ne jigi i b'o f'i yɛrɛ kun i yɛrɛ b'i con kuju wa bazin sugu bɛɛ bɛ yan a toute catégorie 3 mètres b'a daminɛ 1200 fo 1010 ani 5000 yɔrɔ 1015 ye sonsoro buguni sɔngɔ ye wa jɔn bɛɛ n'i se don wa la vie c'est comme ça ɲɛnamaya ye o de ye bɛɛ n'i se 75 19 88 2 fois 75 19 88 et puis fo lajɛya bɛɛ n da in ka ɲi Mali maa bɛɛ ta ye n ta daga di ta da ye munna bɛɛ mɔgɔw t'a dɔn ne min m'a dɔn ne ye dangaden ko n taa kolon ta ka na ɲin kasa k'o kunna don n ka compte kɔnɔ a sɛbɛnnen bɛ lɔgɔbɛ gange i na bazin na jafi bɛ to yɔrɔ kelen o ye n ka TikTok ni compte ye n'o gɛlɛyara i ma i sɛnsɛn i ka na sugu la yɛrɛ n'i tununa i ka numéro in ta i ka weleli kɛ n'o ye 75 19 in 88 dɔ ka bilen ɲɛ ka kɔɲɔ sɛnsɛn n'i sera yan n'i ye min ye o de ye tiɲɛ ye wa n tɛ effet mugu ɲɛdɔn dɛ ka bazin photo ta ni effet guangatimi ko ye ka bazin ŋɛŋ ka effet mugu fiyɛ n'a laurier bunda la o ti yan dɛ a bɛ ta avec caméra normale datement ka fisa ni 5 ye c'est bon